It's not gonna be fair because the mining here is in our watershed. Water is our life. Water is life. If there's no water, there's no rice. If there's no rice, there's no food. That is our mantra. The Caraga region in the southern Philippines is the heart of the country's mining industry, home to dozens of nickel mines. Nickel is essential for the transition to renewable energy. In recent years, nickel mining in the Philippines, the world's second largest producer of nickel, has expanded rapidly to supply materials for electric vehicle batteries and other forms of renewable energy. But for some communities living near these mines, global energy transition has come at a high cost. Sa kinatibukan, na ay nalapas nga right to food security, right to healthful environment. Kani nga mga katungod, dapat mao ning dipinsahan sa gobyerno. Nya mura mahinon ato kit moluhod daan ni maningkamot ani para ihatag. Pero ang naana sa atong batagang balaod, ang right to healthful environment. Ang right to food security mas grabe na kay sa taas nga panahon nagdepende ang mga tao sa agrikultura. Pero ang mina mo ay dako nga hulga sa agrikultura. O kung mayroon agrikultura, mo na source sa income for the long generations, centuries. So nakapa-eskwela sila, nakapabalay sila, nakapa-abroad sila, unsa may ilang ginabuhat sa ilang income, they live a decent life tungod sa agrikultura. Pero kini karon sa nga gihimo sa mina, dako kini nga hulga sa panginabuhi o kinabuhi sa uban. Tungod kay kung maguba na pod gyud, mas delikado man ang baha pod. So ang panginabuhian og mismo ilang kinabuhi maoy napahamtang. The way nickel mining is carried out is making local communities who bear no responsibility for the climate crisis even more vulnerable to climate impacts, including extreme weather events. The destruction of forests and mangroves not only erases livelihoods, it also removes natural protection from heavy rain, severe typhoons, and storm surges. Fishing and farming once sustained rural communities, but pollution from nickel mines has put those traditions at risk. Rivers filled with mining waste now overflow during storms, turning waterways brown and filling once clear bays with mud. Families who once relied on the land and sea are running out of options. Sa unang mga panahon, ma'am, sawa pa ng mining diha, kaning among basakan ana pagadzong kamaadyo. Among gasto sa abono gamay ra, usahay dili pa namo ipinuno amo rang isabuwag. Di na ma'am katunggan, dili na maingon ng gasto og kuan kay daghan pang mga kinhason isda makuha. Pagkakaroon nga naa na ng mining diha wa na. Pangisda wa na, kinhason wa na, ug kining labod gazud nga nas among basakan mao gazud nay among gi kuan karon nga mahatagan nag tubag or kaning among mga kuan nga masulbad ning among labod ug maunsa na nga gabi na gazud namong dahin siya nga giduol wa gazud mi maka wa mi matabangi wa mi maka way makasulbad ang buton sa una. Kami dinhi sa among lugar, ang among panginabuhian panagat sa laod, panagat sa dinhi sa katunggan, mamupot ug isda, mga limango. Wa mi lain ka panginabuhian, panagat ra gyud. Sawa pang kumpanya, ang panagat gyud dinhi sa among dapit, daghan pa gyud ang mapailin-ilinan og asa ka dapit manguha og mga pang parte sa dagat nga mga kuan kay kinhason. Ang kinhason ara sa duol, daghan pa mi og kinhason. Kaning dinhi kanang sa pantalan namo. Panaanan pa na og mga isda nga mga lagmi nga isda. Kay tin-aw na diha kaadyo. Ug sa dihang ning abot ang mining,
dili na may sa among hunasan, dili na may makapanginhas, dili na makapamaling kay lapok na ang dagat. Og sa didto pud sa Katunggan, dapat na ay mga libuo, na ay mga daghan kinhason pa, mga pasayan, mga kanang lukon nga pwede mano midiha. Pero kay malubog naman gud siya og uwanon kay naa naman ang lapok nga gikan sa kumpanya. Mao nga dako kadyog diferensya ang sawa pa ang kumpanya og sa karon nga naa na sila. Kay dili man gud plastado ang ilang kumpanya. Locals who speak out against the impacts of mining have been threatened, harassed, and even killed. Anti-mining advocates have also faced baseless lawsuits, red tagging, harassment, and intimidation. For many, protecting their land means risking their safety. Kung mosupa ka sila sa kabutang, sama sa katong mga revolutionary nga gustong kabaguhan. So mao kana nga nadawit ang akong ngalan, that's how they portrayed me. I am a communist priest, napa ko'y sungay, na-shock ko, and after that, nahadlo ko kay kabaluta nga kung na-red tagging, na-killing ang musunod. This is the pattern. Ilasag ka i-reduce into nobody, nothing, diha dayong ka uuhon o patyon. So nahadlo ko, apan siguro nahurot ra kong kahadlok, eventually. In Surigao del Sur, community advocates like Emma Hotchkiss have been at the forefront of efforts to protect the environment from the impacts of nickel mining. So the Philippines being an island nation, a nation of islands, we won't use that many, electric cars or vehicles. What we're doing is mining our nickel for batteries for first world countries. The Philippines contributes less than 0.5% of global emissions, yet it bears some of the heaviest burdens of both the climate crisis and the global mineral rush. Communities affected by nickel mining want and deserve a livable future. The world needs nickel, but the energy transition must respect the rights of communities on the front line. Walay may tambong nga transition kung wala justisya.